نسخة جوز نعخاي نتاعت أنا ستحفتاكو أصل دي الكا سل ديبكا نجزع ولا ركاب جنزب قتيل جاها ممتاز أنا عاد ما صادق لي الله زلوا ممتنا ويجا خم بعد أنا خاب أسر بيت محققنا بعلي زين نقرب أنا قدم تأثير مهلو قدم كلام أفتح من نفع زهادهم كلها تحزين قدم أثير من مهلو سلام تاين حرت بهايلو نمنتاي كم زتبلو زبل زربا سلا زي فتو وسم عليه هجي انت يا قبل دلي مالتي احنا سي بزح كسار عندنا خسرنا زلنا تحبرت سبنا تبري زبو بوشتو مالتي كتفقرو كتقراربو غريل كات حسب كلها እንኳን እንደነሱ ቆይኑ ንስኻትኩም ግዳይ አብዝንታ ያለው መስቀል ሰማይ ብላዕሊ ብታሕቲ እንዳተቀበሉ መና ሰማይ እንዳራይ ኸማንሲ ትጎሳን ዓሌትና ይግርፉን ተሰሪቲ ነው ወይ ዘመን ገሪ እዚ ሓደ ዝገብረና እንታይ እንተልኩምኒ በቃ ከምዝናይ ነው ዘመን ወይ ከምዝናይ ሶዶሞን ጎመራን ዕቢ ዝበለ መዓት ክመጻሉ ንሕና ክንማሃር ተቆይና ከምዝ መሰለ መጺ እሳት መጺ ልብልብ ዘብል ሕማም መጺ ድማ አንሰባ ዝበለ ኮሎግዛይ ዝበለ ቆሓይን ዝብል ልብልብ ዘብል ደይ መጻ ያለን አሕዋይ ሓወይ ሓወይ ትባል ሱይ እንተ ዘይ ኮይኑ ውሽጥና መሽምሺ ህይወት የብልናን እግዚአብሔር ዝቅበሎ በረኸት ውሽጥና የለን ስለዚህ ኾነ ኩላትና ተረዲናዮ ክንከይድ ዝግበና ነገር እንተሃልዩ እንታይ እዩ ተባሂሉ ኩሉ ሰያይስ ተፋቅሮ ካብ ኩሉ ዝዓብ እንታይ ፍቅሪ ካብ ኩሉ ይዛዓቢ انت مصوتكا انت تصلخا انت سجدكا انت هابكا ملو لي تغتيركا تحضركا منو ما قبل فقر طريان كله تاسرو سلازي مأسري فقري مأسر كله فصامي عملو بسوات بالقال تملكتنا هويني سمعنا فقر تبلسي قبل بنات حقيقه طفيا نعا انا مملاس دما بزح قد لي زلو مالتي بزح تفاقركا تصنح صبغينا زلنا እግዚአብሔር ይመስገን فقر تفلو وش تخاطا فقر مش صنعك كمان كابز كل سنانا قديم زبق لايناي زي حري الزد يحيل كرمتي بحيل خاينا يحيل كرمتي هي دحير زبق لايناي حقاريتا وجد تتانقطع حدك حقابدو مجمرتا زناي كن مساسنا بعلن تحتن دحيرو كرمت እንደበላ ኃይለ كرمت መጨረሻ ታወቀል ማለት ድሒር ቀዲም ዝምሽ ምሽከይናይ كرمت ስለዚህ ድሒር ዝመጽ ድሒር ዝተወልደ ትውልዲ ኩሉ መሽምሽ ከም ዘሎ በዝረዩ ተምናይ ቀደም ግን ስንም ጌጽ እንዳበለ ሓጎስ እንደስታን መሊኦም እተነስናንም ኳ ከይተባላሸዋ ብጸብአን ከይደን نحنا قن نبولع مبسبسي نزاربو مبسبس وشتنا نبولع مبسبس سنانا ولا عنتركم يكوي بلا بقول بس بيسناين هايمانو تزاربنا فقري بلنا العلا بلو حدا قش ماتيو احوات حابيرهم كنبرو كندي سناين طعمني ونبعلك حابير ينبرن تعاد ماتيو خمسي بالمالتي اذا شجر ماتينا زلو بمولو انتاي نحر تبايلو اتا فقرت بالكبانا طفيا خيلايا بلعل سلسته دما بتاعت خطلق با خباله تمغادلتي نمغادلتو مسار مس جمره فقرو طفيا تخغادلو خلو ግን እንካን ስኻ ማይ ብራሽ ስቴ እምባል ነይርም ሓቀ ኤርትራዊ ኣብ ሽግሪ ዝፋቀር እምበር ኣብርሃዋ አይሳንኒ ከምቲ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝብሎ ከይን ሰማዕ ተሰማዕና ይናድም ዝብል ኣብቲ ሽግር ኣብቲ መከራተ ዝኾን ኣነ ርግፀኛ ኢትዮጵያ ኮይናት ተጅምር ምስ ኤርትራ ዝኹሉ መንእሰይዚ መኪና ሸይጥን መንግስቲ ሰልም ሃበ ነይሩ ንሞት ኩሉ ይኻትቦ ኣብታ ሕጂ ዘላ ግን እቲ መንግስቲ እውን ሰናይ ከይዛረብ ምሒል እዩ ትቤት ክህነት እውን ይቕራ ኸይብል ምሒል እዩ እቲ ዘሎ ወለዶ ድማ ደንጎላ ከም ምድር ባይ ቃል ካብ ምውርዋር ሓሊፉ የለን ኩላትና ሞት ዓሲልና እዩ ኣብ እንዳባር ኩላትና ኢና ንፋቀር ኣነ ዝኸፍሎ ገለም ለልኪ ኣኻ ትዳፋ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተመጽያ ግን ከላኸላ ሓሶቲ ንሰም ዋላይ ሰርቆ ይኾን ኢሉ እንታይ ለኸፍል ዝገርመኩም ነገር ማለት ኣነ ዓዲመካ ኣነ ፀዊዕካ ኢልካ በቃ ገድገድ ትበሃል ኣብዚ ማለት ከልከል የስኮይ ኣይገርመኩም ነታ ቢራ ማለት ድሕሪኡ ንቤተ ክርስቲያን ትስራሕ ኣላ
ወይ ከምዚ ያላ ተተባሂለ ግን ካላ ግደፍና ክንደይ ዘይንግልገለሉ ቤተክርስትያን እንታይ ኢልና ንሰርሕ ይብል ማለት ብስብከቶም ዓለም ዘናጥሩ ብትርጓመ ወንጌል ዋ ሊቃውንቲ ኣርባዕተ ዓይና ሊቀ ሊቃውንቲ መልአከ ህይወት መልአከ ሰላም ሊቀ ትጉሃን ሊቀ አእላፋት አንተ ማዕረግ ይበል እንደግደፎ ይብል ማለት ሕጂ እዚ በዚ ስለ ዝነበሩ በዚ ዘመን እዚ ስም ጥራሕ ተሰኪሞም ዝተረፉ ኻና ስለ ዝነበረ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ጎበዝ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ ኮይኑ መፀ ይብል ኣጋንንቲ ክግስጽ ሕሙማን ክፍውስ ለምጻም ከንጽህ ዝሞት ከተስእ ምስ ጀመረ ኩሎም ተገሪሞም ኣይኮኑ ኩሎም ነናቶም ሕቶ ሒዞም መፅዮም ማለት እዩ ገሊኦም ብናይ መን ሓይሊ ተውፅኦ ኣለኻ ዝማዕርግ ዝፀጋ መን ሂቡካ እዩ ገሊኦም ዝነበሩ ኻና ድማ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋሂባቶ ምንም ክገብር ኣይክእልን እዩ ከምኡ ኢሎም እዚ ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ እንተዘይሂቦ ማንም ክገብሮ ኣይክእልን ዝብሉ በዓል ገማልያል ኒቆዲሞስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ ዝበሃሉ ሕፉራት ሰባት እዮም እዚኦም ከም በዓል ቅያፋ ሓና ዝኣመሰሉ ድማ እንታይ ይብሉ ማለት እዚ ሰብ እዚ ብኤል ዘብል ኣጋንንት ዝሓደረ እዩ ስራይ ወዲ ስራይ ለሚዱ ውሽጢ ቤት መቅደስ ሰብ ዝብፅብፅ ዝነበረ ብትምህርቲ ከይተረፈ ይቦ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ትሪኦም ኮት ምሁራት ሊቃውንት ገለመ መጋቢ ሓዲስ ገለ ዝበሃል እቲ ትምህርቲ በኣፍልጦ ይኮን ሒዘሞ ብምንታይ ዳተልኩም በኣፍልሆ ዝበሃል መንፈስ መጽሓፍ ቅዱስ ክትፈልጥ ሰይጣን ኮ ይኽልክለካኒ ተቕሲ መጽሓፍ ክትሽምድድ ይኽልክለካኒ ሰይጣን መጽሓፍ ቅዱስ ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን መንግስተ ሰማያት ከይፈልጥ ይፈልጥ ፀቢዮ ወላን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጥ ኣብዚ ክንመሃሮ እንዲና እንጂ ናይ ኣፍልጦ ሽግር ኣይኮነን ዘለዎ ሰይጣን ናይ ስነ ምግባር ሽግር ዘሎ ግን ይጽልይ ይሰግድ እዩ ነው ግዛ አይደልን ማለት እዩ ናይ ሎም ኻን ድማ ብእግሩ ክምርከኽ ብብርኩ ክሰግድ አይደልኒ እቲ ዲያቆን አይደልኒ ተቆራቡን አይደልኒ እንታይ ይብል ተቆራብ መጺ ቆራቢ ሰጋዲት ያኔ ከምዚ ክትብለኒ ግባካን መመጻደቅ ተጠቂምሉ ማለት ቆራብ ሰጋዲ እንተ ይልስ ክሰግድ አይራናይም ክቆርብ ሰራይ ማሲያ ሰግድካ ተብልካ እንታይ ስለዚህ ኩሉ ተክርስትና መማጻደቂ ተጠቂምናሉ ማለት እቲ ለዋህ ዝነበረ ህዝብ ድማ እዚኦም ኣብ ቤት መቅደስ እንዳዓጠኑ እግዚአብሔር ክቀዝፎም ደኮይኑ ዝብል ቅዱስ ሕልና ውሽጢ ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ ክሕሱ ከሎ ዋዋ ከምኡ ይገብሩ ነዮም ይዝብል ስለምንታይ ምክንያቱ ንፈልጦ ታቦት ንፈልጦ ማይ ጸሎት ዓድና ዝተመን መጽ ይኽልክለካ ሓቂሩ ዓዲ ለዋሃት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ደገ ግን ድፍረት ተሓወሰ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ብዙሕ ተኣምራ የርኒ ትእምነት ናይ ኩሉ ስለ ዝጎደለ እግዚአብሔር ሰቕ ተበሎም ድሓን ዘይ እግዚአብሔር ዘይርኤልና በልካት ኃጢአት ተለሚድ እዩ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ውሽጢ ቤት መቅደስ ሜታ እንዳቆረብና ሜትና መጽሐፍ ቅዱስ ዝፈልጥ ትምህርቲ ሰንበት ሙት መንፈስ ማለት ኮዚ ሙታት ንሙታት ይቅበርዎም ክንደይ ዓይነት ሙታት ኣሎ ክንደይ ዓይነት ሞት ኣሎ ሰለስተ ዓይነት ሞት ኣሎ ሓደ ሞት ስጋ ካብ ነብሲ ምፍላይ ይባል እቲ ሓደ ሞት ብደውካ ኣለኻ ሞት ይባል እቲ ሳልሳይ ድማ ነብሲ ናብ ሲኦል መታው ናይ ሞት ይባል ብደው ዝመተም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ንረኽበሉ ጥፉ ወዲ ዝባል እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ተሲኡ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ ኢሉ ናብ ቤት ኣቡኡ ናብ ንስሓ መምላሱ ንእግዚአብሔር ሓጊስዎ ስለዚ ተቀዳማይ ሞት ዝባል ኣብ ክርስቲያን መን እንተይልኩምኒ ንስሓ ዘይፈልጥ ህዝቢ ባጀወይና አይስ ጸሪፍኩም ንለዎም ተነሲሕኩም ዶ ተነሲሕኩም ዶ ትቆርቡ ደ ስለዚህ እንድሕር ደኣ ንዓይ ትጻረፉ ሃሊኹም እንድሕር ዘይተነሲሕኩም እንድሕር ዘይቆሪብኩም አይና እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ኤፍሬም ተዛሪብኩም ኢሉ ኸጽደቀኩም ማለት እዩ የራስዋን ሲያራት የሰውን ታማስላለች ይብሉ ማሕረ ተኾነ ናይ ባዕላ ሽጉርት እንዳሓረረስ ወይ ድስቲ ክትሓርራላ ኢሉ እንድሕር ዘኹሳል ኮይኑ እንታይ ይበሃል እዚ ናይ ባዕላ እንዳሓረራሲ ናይ ሰብ ተካውስ ዝበሃል ከምዚ ማለት ካብ ሉቃስ ወንጌል 15 ዘላ ጥፉእ ወዲ ትብል ዘላ እዚ ጠፊኡ ዝተመልሰ ብንስሓ ኣብ ቤት ኣበይ ክምለስ ሳብኮ ኣኺሉ ዝተርፍ ኣሎ ኢሉ ኮይኑ
أخي لسترف دحرينا أبو فقم إلي أقرب الليلة خمله سيلو نعم تسألوني تبغى غيركم قلنا بيت كريستيان كيف تمارسوا كيف تنصحوا تنسس ديداس نعيت أنقال لا إنتي لا تنستعجلوا صغار قتالي تسبي بلان حرر كتب لخمزة علي تجابيت قصة كتب لمالتي نسخ خندق ولعب وعرات عيد جرز زقتلكو عيد جرز قتل صلاي نسخنا أخي مالتي خو من تصحف زلخي بجزء أولادكي بجزء أخا ما كان جزء صف حرير كيف ديتينك عزيمان بمتى أنا عايز نقفن لخي نسخة جوزنا أخي نتات أنا ستحفتاكو أصل ديالك أصل ديالك نجزء أولادك بجنزب قتيل كيا بمتى أنا عايز ما صادق لي الله ردي أكونات كانت كينهم تنسس دلو كي تقرم ما كلا خلت انس زتك اما انستدي اكون كانت الله انت لكم بمنتاي كاد ام تصدقها نعي بمن قاف طراي صدقي مسكها كلتمس ولدت سويتها بقش انت خوينا زي ولدت سويتهم اينا مصحفي ከተخላخሉ ይልኩም ተፈጥሮ እግዚአብሔር እናኸልከልኩም ስናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ማለት ማለት نخلت نجستات جزء سبيل لنا بحد يحزو نسوت راح يكونن ورز مهر لو مستوليت سد دمر مكالا خلمت اقام شجر يبولن زبلو مع اساس عيفت له እግዚአብሔር ግን ፍሬ ተፋረይ ነው ምድርን ታይግበሩ አይል ምልኡዋ ኦ ጥረፈንሞ ባልሃ አንጻ እስከዘዝባንኩም ገገዛኩም ረይዎ ጽሪያት ንጻት ዲኩም أنا رجعتني أتزوجتكم وتنسي قد لي أبا تكلها ورياض بحال صادق قالوا مالتي إذا صار كاب حدا عدنا بحد عد خير كله ناب حدا عدي آتيهم محدار فلست سلا زي فكرهم أفتطلع عد مسبس حي واي أبزي كحدر مر أبنا سم محدار سنعي فتنا أيلو حنتي لم زبلت قوصلا قرب أبا قويم دو بليبل هجيب عدو مسبلة منكوسان بحر يوم تايم أكوف زبللو كرم خوف مبالمن كرم تسيم مخارم صلت قبرين ذاتي تمهداري رافي العالم زي أدرس مهاري كوازو الكاد فسيما ما يكور صولي ولا እግዚአብሔር አምላክ ዘሐርያ زيامو أبزيا كعرفيه كيبلو مزمور داوود كيدغوم أي حضرني أما جرشتا أبزيا حضر كابكم كيلو ذاتي تي مرافي العالم زي أدرس مهاري كويلو مزمور داوود مسنببه سلام لچيلو أو نزم سمايات كدغم كله سلسته ህፃናት ይወخوች أنا حمايب كندا يبلك مالو سلسته ህፃናት ንምንታይ መብዛሕትኦም ካህናት ዲያቆናት ገድላት ይጸልዩ ትፈልጥረ ይወቅሶም ስለዝኾነ እቲ ትገድሉ ዘሎ ተአምር ትገድሉ ዘሎ ተጋድሎ ብሙሉ ስለዝወቅሶም ኢየሱስ ጌታ ይጥራይሎም ከም መናፍቅ ወይ ከም አድግን ገርግር አንግር ብለልካ ተሐሲብካ መኻድ ስለዝፈቱ ገድሉ ቅዱሳን ክትፈትውለኩም ምእመናን እቲ ቅዱስ ተጋድሎ ካብኦም ይኹም መንግስቲ አምላክ ተወርሶ ትኽእሉ ብመንገዶም ይኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኣብ መጨረሽታ ህፃናት ይበኺ ስለዝፀንሖም ናብ ኣርባዕተ መዓዝን ኣብ ማዕቲቡ ሰይጣን መሲልዎ መጨረሻ ሰይጣን ትኾንካ እግዚአብሔር ገስጽካ ኣባ ንሕናስ ሰይጣን ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣነ ናይ 5 ወርሒ ከለኹ ደይ ሰደደት ንጥንስያ ኢሉ ተሓደ ድማ ኣነ ብ4 ወርሒ ተሰደድከ ኢሉ ተሓደ ድማ 3 ወርሒ ሰደደት እንያ ንኹልኹም ከመነስዲድኩም ሓንቲ ኣደና ኢሉ ምንታይ ትብሉ ኣለኹም እግዚአብሔር ክሳብ መዓዝ ዘይትፈርደልና نعيكو እግዚአብሔር ጳጳስ ከሆነ ያሐሪኒ ልታሐደ ተሐደ ናይ ንጉስ ይልኒ ተሐደ ኣነ ሃብታም ኮይነ ዝተኻታት ክረድ ዝግበን ዝነበረይ ግና ደይ ኮሊፋትኒ ኢሉ ወዳሃው በይ ተተኸልኩለ ዘለኻ ዘር እግዚአብሔር ጽባሕ ዮሐንስ መጥምቂ ጽባሕ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ሃይማኖት ዝካታ ንስኻ እንታይ ቁም ነገር ኣለክ ኣነ ንስኹም ዳታይ ቁም ነገር ኣለና ግረፎም ይወለዱ ካባና እንታሕሸ ይፍለጥኒ ኣብ ስደት ተወልዱ እስራኤላውያን ኮ عدب أمري حماتي موسى كوب سدة سلسة ولد إسرائيل تقيمهم
ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኮብ ስደት ነቢ ዳንኤል ኣብ ስደት ይጠቂሞም ግደፍዎም ይወለዱ ስለ ኃጢአትኩም ተደልይኩም ተነስሑ ኣዴኹም መን ሽማ እገለት በሃላ ከም ዝገዛ ቦልሲ ሓንሳብ ተዓገሱ ኢሉ ኣባ ተክለ ሐዋርያት ጸሎት ገዲፉ ብግዜ ለይትና ታሰበይቲ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ትገዛ ኸይዱ ኳሕኳሕ ቢሉ ኳሕኳሕ ቢሉ ንግሆ ምስ ረኸባ ከመይ ሓዲርክ እገለ ብላ ማለት ኣበይ ዳ ትፈልጡኒ ማለት ኣይፈልጠክን ዝፈልጠክ እግዚኣብሔር ጥራይ ዛጓለይ ደቅ ለው ኸዶ ኣይ ይብለይን ኣንዳዚ ወለድኩ ለሓንቲ ውላድ ይብለይላት ኣይ ወለደትን እያ ምክንያቱ ትረሲዓቶም እያ ድሕሪ መጨረሽታ ተዘይትወልዱ ደቂ ክኸሰሙ ኺ ደቂ ክበለዉ ደቂ የብለይን ዋ ፈላስ ከለኹምስ ክትሕስቡ ዲኹም ኢላቶም ኣይገርመኩም ትድፍረት ናተትሪ ኣነስ ሓሳቢኩም ኩሉ ከኣምላኽ እየ ሰለስተ ግዜ ወሊስኪ ሰለስተ ግዜ ሓንሳናይ 5 ሓንሳናይ 4 ሓንሳናይ 3 ወርሒ ስዲድኪ እዚኦም ግን ሰለስቲኦም ደቂ ተባዕትዮ እዮም ነይሮም ፅባሕ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደቂ 30 ዓመት ኮይኖም ኣግባዝ ኮይኖም ክኸስኹ እዮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ደም ናፍሲስና ህይወትና ኸሊፋ ትነብር ዘላ ይትፈርደልና እንዲኻ ኢሎም ይኸስዋ ነብሩ ደቅኹም ኮይም ክኸስኹ ደቅና እዮም ክኸስኹ ናብ ሰማያት ኣቶም ዓያሹ ንዓይ ጽልኡንም መኺዱ ተነስሑ ንዓይ ተጸሊእኩም ነቲ ግብሪ እግዚኣብሔር ከጸለዎ ግባዱ ንዓኸየ በላሕ መልሓስ ብውሽጢ ኽበኽቢኽ ኪኺ ኪዱ ተነስሒ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ነፃ ክብለክ ኺዲ ካልእ ትረፍተማ ኣብ ሕክምናን ብመድሃኒትን ጌርክ ዝቐተልክዮም ደቅኽ እኳ ከሰስትኽ እዮም ንዓይ ኢልከ ኣይልክ ተምፅለይ ነገር የለን ንዓይ ተዘይፈቲኹም ኣይትስምዑ ስለ ኃጢአትኩም ግን ክዲት ተነስሑ ኣብ መጨረሽታ ብኸየት ኣልቀሰት ኢሉ ማለት እዩ ድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በጃኻ ስለ ኢልካ የቕረበላ ኢሉ ነብሱ ብሰንሰል ገይሩ እንዳገረፈ ስለዛ ነፍሲ እዚኣ ኢልካ የቕረበላ ንዕሙን ዕረፍቲ ሃቦም ክብል ከሎ ስለ ተክለ ሐዋርያት ፍቕረ ኢለ የቕረ ኢለ እንተጎነ ግን ቁንና ንስሓ ሃባይ ወራ ኣምላኽ ሰብ ቀቲልና ብንስሓ የቕረ ዝብለና ክብሪ ይኹን እግዚአብሔር የቕረ ዘይበሎ ኃጢአት እንታይ ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ንስሓ ሃይብዋ ብዘይጨው እኽሊ 3 ዓመት ከይትበልዕ 41 ስገደ ተባሂላ በዚሕ ንበይ ቀሺ ትብል ኮሰብ ቀቲለ ሰብ ዝቐተለኮ ብዘይጨው ጥራይ ጣይታ ስገም እናበልዕ 4-5 ዓመት ክጸንሕ ዝግባእ ድኻምና ርዮም ኣቦታትና የቃልውን ድኻምና ርዮም ኣይኮን ንባዕሎምን ኸውኑ ስለ ዝኾነ እዩ ሽዑ መጨረሽታ ንምንስሓ የፍርሐናን ዘይ ሚእቲ እዮም ክብኒ ትሕግዘኒ ትኸውን ኢልካ ኃጢአት ምግባር ተጀሚሩ ንስ ይኮነን እቲ ዝበካ ዘሎ ኻያኑን ስለ ደቂ ክበኪ ይግብኦ ባዕ ኣነ ዝወለድከ ጓል እሞ ናይ ንፍስሓ ጓለይስ ከምዚ ጌራ ጥንስስ ዲዳ ክንደዘይ ቁነና ሂበ ያሉ ንሱ እውን 6 ዓመት ተይልዋ 12 ዓመት ዝኽፀዎም ግብኦ ሕጊ እግዚኣብሔር ከመይ ክርስቶስ ስለና ሞይቲ እሞ ኣቦታት ስለና ምማት ገሪፍኩም ምሳና ምምጓትኩም ይገርመናል ካባይን ላዕለ ኃጢአተኛ ትፈልጦ የለን ማለት ከም ትዛረቡ እንታይ ዳኹምኩም ደንጎላ ጌርኩም ሰብዚ ህዝብና ያጥፍእ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር የቕረበሎ ወይ ምረሰልኩም ዳ ዘይጽልይለይ ከምዚ ክስበኽን ከሎ ከምዚ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዝብል ዘሎ ቀጭቀጭቀጭቀጭ ዝብሎም እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ሕምበስቲ ናይቲ ጉዳይ ስለ ዝኾኑ ቀጨውጨውጨውጨውጨው ዝብሎም በቲ ሓደ ነቲ ቅዱስ ቃል ክሰምዖ ደሊ በቲ ካልኣይ ድማ እቲ ኃጢአትካ መንሽን ምስ ተገብረ ልብኻ እዩ ዝመልቆካ ትፈቕልካ ስማዕ ደነዝ ደስ ኢሉና ይኮንና ንሰብኮ ዘለና ልብና ስለ ዝጓየ ኣብ መጨረሽታ በዚ ተመልከቱ ንንስሓ ሞት የብቅዕኹም የብቅዐና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወላ ሓንቲ ሰናይ ግብሪ ይብለን ወላ ሓንቲ
زقوم يبلنا أكرم سب كمان زقوم يبلنا صار كان تمثيل كا شر بلن طلطلن تخوينو كن وا قدفون قدم ملائكة كخنو واردينا أبقداسي أنا سلسة نقري فرحانين قدس غرغريس يدقاقي مالتي هذا نفس خاف سقاق تفلخ الله كالاي نقدم እግዚአብሔር ክትቆም ከላ ሳልሳይ ፍርድ አምላክ ክትሰምዕ ከላይ ነፍስ خاف سقاق تفلخ الله نموت አይኮን ኩን ፈርሕ ኢሉ ናመን ያኽት ከይዲ ለጭነቕ አቅድም እግዚአብሔር ክትቆም ከላ እንታይ ሕስኪ ይብላይ ናይ እግዚአብሔር አምላክ አትሐሳቢት ነፍሲ ንዘላለም ኩና ነዶ ወይሳት ጻድቅ ነፍሲ ንዘላለም መንግስተ ሰማያት ትብል ግን አዚያ ተጨነቀኒ ቅዳሴ ኮይ سوينا سمعنا إلى أكون خير داي بلا لو كيردنا هجي زي قريف أمي ما بتاعتنا قريف أمي نحنا قريفنا يو نتعاوتي نازلنا هنا نلاقط هايمانوت يلن أفيها هايمانوت ننفسو نسقون زقل قريلن يصرف خاطر اليوم سكنا واردهم قرفوا يوم يواردنا وا نتاي دا صدق لنا قرفوا من بعلم دا غينصحو نعناون بمحطاو قرفوا محطياتهم وصفو مسوا ما يتمالا لسي تصرفوا بب حطياتنا هنفرد ندينا قدس داويت حارق زي خاف ساول كخيرن كلو أمن قدي زمد ساول صنيحو نداويت صرفيو من هذا مسونيرو نزل نقصنا إسرائيل أنت حساو نسخاريها خمس قبر كان بعال ساول خمس قبر كان يصرفوا مال داويت تصرف لسايب لكن نقول يا أربعين زودقة نيل فلاوين دم صقصم عقله زهدم بقالاتن بمسجانون نجزي أملاخ السمعه قدس داويت قلت هاي فقد اللي نبزاسي في حنسع كدرريل قدفو من البات جزي صرف يلو أنت خلخ حتى أتني عندي كل سبت ريوه نفس خوصة صارق خون بر ننفس خوصة صارق كمسلي زسبخ زلمبر نخبر እግዚአብሔር ይልሰበخ አለው ለትብልን እስኪ ኮፕሊክ ባግበር ከምዛ አጽዋ አይደለም ደህሪሉ ሲኮን እና ያባ ተክለ ሐዋርያት ኩል ጊዜ ዝክረው ሁሉ ዝገርመን ነገር አለው አባ ተክለ ሐዋርያት ሕልፍ ሓሊፍ ወሲ ሓደ ሰብአይ ሃብታም ከውን ደሊስ ናብ ጠንቋላይ ከይዲ ይብሉ ተጠንቋላይ እንታይሎ ኩሊት ሰበይት ካንተ በልዕካ ከመሃዝ መሰለ ሃብታም አብዛ ዓለም አይፍጠርን ይሉ كم تبايلهم سبز قتل لوكو كم مقابرنا هفتام زنبر عصمم تبايلهم زخدو كل يسمن فست حضرهم كله كهنات وا دياقونات مرغيتات አለው ኸይት ድስም ብዱ የለና አይተበሉ እዞም ሰባት ዚኦም ጥዑይ ትምርቲና ቤተ ክርስቲያን ከአቱ ይደል ይሆንም መጻይ ይደል ይሆንም ዋ ኢልካይሉ ሕራይ ለኸይዱ እሞ ሰበይት ብጣዕሚ ዝፈትዋኒ ካይገርመኩ نسبيت بتاع مسلس فتواز نبرة بكل تتغير وتحدى هابتي وتحدى خاص بيتي أبيت إجزاء كاب صورنا كاب صورنا مدهني عليهم كريستوس أفتنا يتأتوا الناس بهالكون زي سبيت إذا أخمي جرا قتلايلو أنت السنف سبيت تخد سبيت تمثيله وتنقالي سبيت غير سبيت إنها تمثل مجمرة أوي كيتب الكبر تاجر كات قطع دحري خمس جركا صغيت كا عفا بلقاء الليل أتاتي قال مسولات كف مسولات الله حقوب بعين تاخذ خبلني لمصعب بلا عبيد قتيلوا لك عقولي تاخذ صاخلق نفسه مبارك دحري ما ጨረሽታ በዚህ ኦምሩ ተረብሹ እንኳን በሀብትና በጠንቋላይ ከይዲ ትረፍሲ ነታ ሰበይት ናብሱ ውራ አቁል ጸይቦ ገዛፍ ሒሩ ውሽጥ ቀቢሯ ናብ ሓደ ቀሽ ኸይሩ ክንሳሕ ኣብ ቀሽሕ ማቅ ማዓልተ ውዒለ እንታይ ጌርካ ዝወደይ ሰበይተይ ቀቲለ ስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ዋ ኣታ ታብር ሰበይትኻ ኢሎ ኦ ሰብኣይ እዚ ንኻልእ ክነግረለይ ኢሉ ምፅኣቢሉ ፋስ ገይሩ ስንዑ ክንደይ ነብሲ ቀቲሉ ክልተ
ድሕሪኡ ሓደ ብጣዕሚ ዝመምህሩ ከመይ ዝመሰሉ ሊቅ ዝበሃሉ ስለ ዝነበሩ ናብኦም ካ ኸይዱ ኣቦ ቀሺ ኣቤት ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ እንታይ ጌርካ ክተነስሕ ንደልየ ብዘይካኹም ዝተትረኒ የለን እንታይ ጌርካ ሰበይተይ ቀቲላ ወሓወይ ሕማቕ መዓልቲ ውዒልካ ኢሎም ንስኸ ይኣክል ከዓ ነቶም ቀሺ ከነስሐ ምስ ከዱ ሰንቢደስ ቀቲለ ቧ ሓበሪብካ እንታ نتخان نتقلقال እግዚአብሔር ቀቲልካ ምስ ብሎ እዚውን ክነግረለይ ሃቦ ፋስ ጌርካ ኣሪዋ ዓድም ምልታ ወይ ጉድ ሰለስተ ኻላት በጽሕኹም እናገበረ ብዘይካታ ሰበይቲ ምስታ ሰበይቲ 4 ናብ ጠንቋላይ ምኻድ 5 ሓጢያት ድሕሪ ኣቕሉ ፀይቦ ማለት እዩ ትበረኻን በይኑ ደው ኢሉ ኣባ ተክለ ሃዋርያት እንታይ ብሎ በትግበቦ ጌርካ ሕለፍ ኢሎም እግዚአብሔር ከሓልፍ ከለው ነታ ሰበይቲ ነስሕዮም ክመጽእ ከለው ንዕኡኻ ኣብ መንገዲ ረኺቦም ኣባ ገሊልዎ መጽኡ ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ተራእዩ ሙሉእ ናይ ሞት መንፈስ ዝኸበቦ ሰብ ዝቐተለ ሰብ ተሎ ኒው ኩሉ ይጨንወካ ትፈልጥ ዲኹም ይጨንዩ ኒው ኩሉ ይጨንወካ ኒው ኩሉ ማዕቲቦም ሰብ ዲኻ ኢሎም هو أبوي سبيلو بقرام حزو مالت أبوي بزيك هم سترن زغليلن تاجر كازودي سبيتك أتيله واي ودي تاجراتك تام عليك هبتميل واي ما معلت عيل كاتاز ودي تاجر لك أي تفوتوا عندي خنير كيلهم يفوتوا أبايلو جرا على عيل ينبع مالت كابوس قدر تقبل كله باتشل تاجر كاخد توم كان كانوا صحنوا غلوا سنبيدهم من البات كي نقدر ليلة قتيلهم كم من داغور سلست يوم كانت سلست سنبرهم غير قتيلهم وزودي نعاون عنا بالمساي اليوم نابت برخه اما جرشتا اباتك لهاريات انت نبرو مدري برا سلز نبره هر برك